कर मोर भक्ति भरा भूमिष्ठ प्रणाम आय सुलक्षणी है थामा ओट मा ओट बापा आज के 17-18 वर्ष है गला मा ए जंगल रे बुली बुली हाथ गोड़ सब बिंधिला बापा माने तुते देखा पाऊ नथिली बापा अरे भलो अछि ना कोन झियो को टिके डाकी की बुझीबा तारो भलो मंद अरे बापा सती पई ए अकर्मा महामंत्री को तो पाखो को पठाई बापा हां मा अरे जाने छ बापा कथाटा कोन ए गाँर लोके कुआ को ये छंती मु करे तम छियो नु हबो ए मा प्रियंका के कहला मो छियो नु हबली बापा अरे मु तोर बापा तू मोर गेला झियो बापा सतरे बापा हां हेले बापा हां कम को आज कण तमरे किछि भी मने पड़िनी नहीं बा नहीं किसी तो मने पड़ू नहीं ए कौन ताले मु कहि देबी हाँ कह बापा हाँ जानि छ बापा आज होची तम गेली छिया प्रियंका जन्मदिन बापा ए अकर्मा सही दिन से जंगल नई कूल रे बसी की कथा होथिलु ना सही कथाटा मने पड़ू नथिला ठीक मने पकई देलु मा ठीक अछि ए माया नगरी राज्यर जन प्रजा समस्त को डाकी मो धम धम आयोजन रे तो जन्मदिनटा पालन करी बापा हाँ मा आपण सत कहछन बापा एटा संपूर्ण निराट सत्य मा जन्मदिन आजी मोरा बरसा ठारा जन्मदिन आजी मोरा बरसा ठारा जन्मदिन आजी मोरा बरसा ठारा दबता में माथे उपहार दबता में माथे उपहार हे तात मोरा हे तात मोरा हे तात मोरा हे तात मोरा बापा हाँ मा कह सुनछन बापा हाँ सुनो मो मनरा कथाई ताई दिली सविता तुम गुण गाउथिबी अरे मो गुण न गाइबु कार गुण मो मनरा कथाई ताई दिली सविता तुम गुण गाउथिबी पयछि छाबर बुली बिचगर पयछि छाबर बुझिबि संकर दिया मते उपहार दिया मते उपहार हे तात मोरा हे तात मोरा हे तात मोरा हे तात मोरा
प्रियंका ବାପା ହଁ, ମୁଁ କଣ? ନାଚି ହଁ ମୁଁ ନାଚି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବି ବାପା। ଏ ମା ନାଇଁ 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 ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଘ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବାପା ଆରେ ତୋତେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠାଇ ଦେବି ହେଲେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ହାବୁଡ଼ାରେ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲୁ ଆରେ ତୋ ପରି ଏ ସୁନା ଝିଅଟା ମୁଁ ଆଉ ପାଇବି କୋଉଠୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାହିଁ ଅକର୍ମା ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମୁଁ କଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି ଯେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ହଜିଯିବି ନା କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ମହାରାଜ ଏଠୁ ଏଟା ହେଲା ମହାରାଜ ହେଲେ କିଛି ବୁଲିବାକୁ ବି ଯାଇନି ହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବା ମହାରାଜ। ଅକର୍ମା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରି ଅଇଠା ଖୁଆଇକି ବଡ଼ କରି ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ହେଲେ ତା ମନକୁ ଯଦି ଉଣା କରିଦେବ ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ମହାରାଜ ହେଲେ ଠିକ ହବ ନାହିଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ ଠିକ ଅଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ ଝିଅକୁ ଆଦେଶ କରିବି ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲିବା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତା ପଛରେ ପଛରେ ତୁ ଯିବାକୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବିନି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛି ଯଦି ମତେ ଖାଇଦେବ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛି ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ଯିବିନି। ଏ ମା ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାପା ତୋ ମନକୁ ଉଣା କରିବିନି ଲୋ ତୁ ଯୋଉଟା ଚାହିଁଛୁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାମାନେ କଣ ହଁ। ମୋ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ? ଠିକ ଅଛି ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେ ସାଥୀ ହୋଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁ ଠିକ ଅଛି ବାପା। ହେଲେ ତୋ ପଛରେ ପଛରେ ଏ ଅକର୍ମା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ବାପା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମା